ସତରେ ବାବୁ ମୁଇଁ ଟିଭିରେ ବାହାରିବି ତ? আরে বাহারিব বাহারিব মূষা পোকা বাহারিব ক্যামেরাম্যান মিস্টার ঝাড়ুয়া यस सर ওকে ମୁଁ ପୁରା ଓକେ ফোকস यस দেখন্তু দেখন্তু দর্শক বন্ধু আজি আমি আসি পৌঁছি যাইଛୁ ଏକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ ଇଲାକାର ଏକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ଲଗାବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ୟାର ସ୍ପେଶାଲ ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ର ଏଟା ଟୁଣ୍ଡରେ ନଗା নাই তোমার কি চ্যানেলটা কি? फटफटा टीवी হই হো বাবু এটা তোমার চ্যানেলর না না আমার জঙ্গলর জন্তুর না? ইয়ে আবে বন্ধ করবে বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর বন্ধ কর কিরে হেই তো কাণ্ড জ্ঞান কিছু নাই কিবে হ্যাঁ যাহা পারুଛୁ তাহা শুটিং କରି ଚାଲିଛୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ଫଟଫଟା ଟିଭି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ କାହାଣୀ ଅଛି ବୁଝିଲ ନା ସେ କାହାଣୀ କହିବା ଲାଗି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା ଏବେ ଆମେ ଆମ କାହାଣୀ କହିବା ମୋ ପାଖରେ ବି ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ए मौसे रुह रुह काई व्यस्त होउछ टिके रुह তোর কথা মুই ସବୁ শুনবি মুই আগে টিকে মালটা মার ଦେଇକି আসে। ଏ ମାଲଟା ପୁଣି କଣ ବେ मुई बुझी पारुनी ଏ ମଉସା ମଉସା ନାନୀ ଏ ଟିକେ ରହ ଏ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ଏ ମଉସା ଏ ମାଲଟା କଣ କଣ बुझियो ଏବେ ଶଳା ମାଲ ମାନେ ଜାଣି ନାହିଁ କି ଟିଭିରୁ ଆସଲ ବେ এটা পাগল ହେଇଗଲା ନା ବେ କଣ कुछ जानी होनी ओ टीवी वाला माल माने पूरा मद এইটা को भी तुम्हें जानी नहीं ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଫଟଫଟା ଟିଭି ଯାହା ଦେଖାଏ କେବଳ ସତ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡାଳି ଚିପି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ फुल मात्रा रे କାରଣ ଆଉ ବେଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆମକୁ ପୁରା ମିଳିପାରିବ ତାପରେ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ କାନରେ ଦେଖି ଆଖିରେ ଶୁଣ ଶଳା ବଡ ଅସୁବିଧା ତେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଫଟଫଟା ଟିଭି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ୟାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଆଁ ସରି ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ବୁଝିଲ ମଉସା ତମେ ଆଗରୁ କେବେ ୟା ଉପରେ ମୁତିଛ ମଲା ଯା ଶଳା ମୁତିବା କଥା କହିଲା କ୍ଷଣି ସିଏ କଣ ମୁତିଲାଣି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଇଏ ଅନାନୀ अबे ये झाड़ुआ ये कौन करतु रे ये रोहबे ये ओनानी है ये छड़ा सारी देला ये छड़ा मोरी पर मुती देला
ଇଏ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାକୁ। अबे ये तोर बुद्धि सुद्धि नहीं कि बे? हाँ अच्छी बुद्धि अच्छी सोधी अच्छी आपन कोड दरकार सर पूरा रेडी हे ताले एडी आसे मुतु जो काई मुती बाटा कोन निरुद्ध मान काम गला सबू चली गला टोटल चली गला तो आउ अबे चाही तो कौन बे चाल